हेलो हाय जय जगन्नाथ पिला माने आज तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा मानसिक दक्षतार केतटा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कमेंट हैप्पी शेयर और सब्सक्राइब कर दियो। आज प्रथम क्वेश्चन कौन कहला देख पिला माने कहला जदि प समान 1 हुए फ समान 2 ब समान 3 और भ समान 4 और म समान 5 हुए तेबे अंप केते हबो बोली कहिला। तो पिला माने अंफटा आमर को दुईटी अक्षर को संयोग कले अंफ हबो कहल म मिश्रण फ होउची आमर अंफ बुझीला। म मिश्रण फ होउची आमर अंफ। तो म समान दे देइची 5 और फ समान दे देइची 2 5 रे 2 मिसेले केते पिला माने 7 कि नहीं। तो ऑप्शन कोठी 7 अछि देख ऑप्शन घ रे अछि 7। तो आमर ऑप्शन घ हैला सठिक उत्तर। बुझी पारलो पिला माने केमती हैला। तापरे देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहिची बापुन रो भौणी मालती अटे मालती पुओ शिबुन बापुन रो बापा शिबुन रो कौन हेबे बोली कहली। देख पिला माने एटा होची बापुन एटा होची मालती ए दी जण होचंती कौन भाई भौणी हैला। तापरे गोटे शिबुन बोली आसिला से होची मालती रो पुओ बुझीला। ए बापुन आउ मालती ए दी जण होचंती भाई भौणी कहीं ना बापुन रो भौणी होची मालती हैला। तो ये हैला भाई ये हैला भाई ये हैला भौणी। ए मालती रो पुओ होची शिबुन हैला। तापरे गोटे कौन कहला ना बापुन रो बापा ये होची बापुन रो बापा शिबुन रो कौन हेबे ए शिबुन रो कौन हेबे। जो माने भी मोर पूर्व वीडियो सब देखिछो से माने आराम से कहि परिबो कहीं ना ए भलिया पैटर्न रो केतरा क्वेश्चन आंसर मु डिस्कस करि सारछि हैला। आ प्लेलिस्ट लिंक रखी देइछि कहार मानसिक दक्षतार सेगुड़ा जाई सेठी प्रैक्टिस करि परिबो हैला। तो एठी कोटा एडा किए बापुन रो बापा शिबुन रो कौन हबो पिला माने देखो एटा जति बापुन रो बापा हैला ताले मालती रो भी बापा आ ए शिबुन होची मालती रो कौन पुओ। ता अर्थ शिबुन रो मा रो बापा होचंती कि बापुन रो बापा। तो शिबुन रो कौन हेबे कहिछि बापुन रो बापा शिबुन रो कौन हेबे पिला माने मा रो बापा कौन हुअंती अजा हुअंती ना नहीं। तो ऑप्शन क हबो हमर अजा हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन कहला केउटी मयूरभंज रो पड़ोसी जिला नुहे बालेश्वर देइची केन्दुझर देइची आउ कौन देइची देखिबा जाजपुर देइची आउ ढेंकानाल देइची। जो माने सब मयूरभंज जिल्ला रो देखुछ से माने निश्चय जानि पारथिबो हैला। तो एटा जो जिल्ला रो क्वेश्चन आंसर से जिला विषय रे पचारची पिला माने मयूरभंजटा एटा केवल मयूरभंज पिला मानक पई जो मयूर ए क्वेश्चनटा केवल मयूरभंज पिला रो जो माने देबे तांकर पई ए क्वेश्चनटा भी बहुत थर आछि। तो जे भी जो जिल्ला रु देखुछ निज निजर पड़ोसी जिला गुड़ा बड़ लोक माननकु पचारि बुझी देइथ हैला। तो एटी कोटा हबो उत्तर पिला माने ऑप्शन घ ढेंकानालटा मयूरभंज रो पड़ोसी जिला नुहे हैला। बाकी ए तीनटा मयूरभंज रो पड़ोसी जिला लागी की अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन कहला निम्न रे थिबा चित्र रे सर्वाधिक केतोटी त्रिभुज अछि कहला। एटा गोटे चित्र देई देइछि आ भितरे केतेटा त्रिभुज अछि गणिबा पिला माने हैला। देखो एटा गोटे हैला 1 हैला तापरे एटा गोटे हैला 2 एटा गोटे हैला 3 हां एटा गोटे हैला 4 तापरे एटा गोटे देखो पिला माने त्रिभुज कि नहीं 5 से भली एटा गोटे जदी देखिबा गोटे 6 तापरे ए छोटटा गोटे देख पिला माने 7 हाँ ना नहीं ए छोटटा गोटे हबो 8 हाँ ना नहीं से भली ए छोटटा भी गोटे हबो 9 आ ए छोटटा गोटे हबो केते हला टोटल हमर 10टा हला हाँ ना नहीं। ऑप्शन 10टी कोठी अछि ख रे अछि। तो एटा हे जिवो सठिक उत्तर। ए भली क्वेश्चन आसिले टिके बुझी विचारी सबु गुडा कोण बाय कोण देखिबो कोठी कोण त्रिभुज होउची हैला। मन इच्छा जोटा आखि खाली देखा जिवो सेटा को गणी के पकई देबो भूल हे जिवो पूरा आखि मारी मारी देखिबो जे कोटा आ त्रिभुज अछि। एटी जेमती 10टी किंतु 10टी भलिया 10टी त्रिभुज आ भितरे थिला वाला लागुची कि एमि जदि देखिबो जम्मा लागुनी किंतु जदि तमे आखि पुरे देखिबो सबु गुडा गणिबो ताले हमर आछी 10टी हाँ ना नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला तळे थिबा केउ दुईटी इंग्राजी अक्षरर छवि आईनारी देखिले बदली जिवो हैला। तळे दीदीटा दे देइछि हमर अक्षर जोटा को कि आमे आईना रे जदि देखिबा ताहले से बदली जिवो
प्रथमे क ऑप्शन रे देख ए आउ एक्स अच्छी एटा जदि आम दर्पण रे देखा आउ एक्सटा बदल कि पिला माने नाई बदलनी है देख मिरर रे देखी देख जमा बदलनी है एटा गला तापर ख ऑप्शन रे कौन अच्छी देख एम आउ ओ अच्छी ओटा तो बदलनी एम भी बदलनी मिरर रे एमटा एम भाया देखा आउ ओटा ओ भाया ही देखा पी आउ टीटा देख मिरर रे कौन हम पिला माने ए जो पीटा ये भाया अच्छी मिरर रे कौन हम कहल एपटे है टीटा जमती सेमती रु पीटा जो एपटे एमती अच्छे गोलटा एटा मिरर रे देखला बेले कौन होमती बाम साइड बुलीज तो आमर ऑप्शन ग हो ठीक उत्तर ए पी आउ टी को जदि आम देखा ताले आईना रे पीटा बदल जाव आउ डब्ल्यू एच बदलनी है एच जमती अच्छे आईना रे सेमती ही देखा डब्ल्यू भी सेमती ही देखा बुझीगला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कहला केउ गछर फूल राति रे फुटी सकाळ बेलू झड़ी तले पड़ी थाए गोटे फूल अच्छी जोड़ा कि राति रे फुटी थाए आउ सकाळ हैला बेलू से झड़िकी तले पड़ जाए मल्ली ना कनियर ना गंगशिउली ना श्वेत मंदार कौटा हम कहल पिला माने गंगशिउली फूल राति रे फुटे आउ सकाळ देखला बेलू झड़ी पड़ी थाए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला जेपरी विराट कोहली जड़े खेलाड़ी सेपरी अब्दुल कलाम जड़े कौन पेशारे नेता ना लेखक प्रधानमंत्री ना वैज्ञानिक तो कौन हम पिला माने ऑप्शन घ अब्दुल कलाम जने कौन वैज्ञानिक थिले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन कही तुम कांथ घंटारे घंटा कंटाटी एक ठारू आरंभ करी एक ठारे पहुँचवा बेलू घंटा कंटाटी केते थर घुरुथिबो पिला माने एठी घंटा कंटा कहिछि हैला घंटा कंटाटा एक ठारू एटा देख एटा होछि सान कंटाटा हैला ये एक ठारू आरंभ हब पुणी एक को आसीबो तो केते थर ये बुले गोटे थर बुले हाँ ना नहीं तो ऑप्शन एक थर कोठी अछि देख ग हैला ऑप्शन कोटा हम ग हो सठिक उत्तर एक थर बुले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन कहला कहला सीता गीता ठारू बड़ किंतु मिता ठारू सान गीता ओ ताहार सांग लीता एका बयसर तेबे लीता और मिता मध्यरे सान किए बुझ पिला माने सीतार प्रथमे प्रथमे डायग्राम करदेवा जोटा कि तुम भल से बुझी पारिबो हला एटा हला सीता एटा हला गीता है तो कौन कही सीताटा गीता ठारू बड़ ए सीताटा गीता ठारू बड़ तो अर्थ आम टे उपरକୁ करदेवा है किंतु मिता ठारू सान गोटे मिता आसिला मिता ठारू सान किए सीता कथा कहुई पिला माने सीता गीता ठारू बड़ आठू बड़ किंतु मिता ठारू सान मितारू सान जदि आम कौन करवा एस रो डायग्रामटा जोठी अच्छी सीतार आम टे उपरକୁ करदेवा कारण सीता का ठारू सान मिता ठारू सान कही तो आठू आम टे एटा बड़ करदेवा तापर कौन आसला गीता और ता सांग लीता एका बयसर एटा होची गीता आ गोटे आसला लीता ए दी जण कौन गीता और ताहार सांग लीता एक बयसर माने ये गीताटा जेतिकी ए लीताटा भी सेतिकी बुझीला तो देखीदेल डायग्राम एबे लास्ट को कौन पचारा तेबे लीता और मिता मध्यरे सान किए एटा होची मिता आ एटा होची लीता तो ए दी जणक मध्यरे सान किए पिला माने एबे डायग्राम रु बुझी पारथुबो किए सान लीता सान ना नहीं तो आमर को ऑप्शनटा हबो आमर को ऑप्शनटा हबो पिला माने ऑप्शन ख लीता हाँ ना नहीं डायग्राम काटिदेले तुम बुझीबाकू सहज हबो बुझीला तो एठी लीता सान हैला ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कहला तळ उदाहरण जोड़ा देखी चारि जोड़ा मध्यर केउटी ठीक और खाली घरे लेखा जीवो रोगी देला डाक्तर है रोगीटा डाक्तर देला कहीं रोगी को किए देखती डाक्तर देखती से भली कौ संपर्कटा ठीक आम एठी रखिबा चोर पुलिस छात्र शिक्षक मंत्री आ मुख्यमंत्री रोग आ औषध कौटा हम छात्र शिक्षक है ऑप्शनटा खटा होमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखिबा कौन कहला कहला मरुभूमि ओट पक्षी नई डैश बोली कही नईर किए हम पिला माने पानी ना कुंभीर डंगा ना बाली कौटा हम कुंभीर हम ना नहीं मरुभूमिर राजा जो भाई ओट पक्षी नईर राजा किए कुंभीर है ऑप्शन ख हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला निम्नोक्त मध्यरु केउटिकु आमे परोक्ष भावे खाऊ
ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଖାଉନା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ ଖାଉ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ପରୋକ୍ଷ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କେଉଁଟାକୁ କୁହାଯିବ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ଖାଉ। ଯେଭଳି କାକୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖାଉ, କାକୁଡ଼ିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ'ଣ ଖାଉ କି ଆମେ? କାକୁଡ଼ିଟାକୁ ହିଁ ଖାଉ। ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଖାଇଛ ପିଲାମାନେ କିଏ? ତ ସେ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବକୁ ବି ଆମେ ଖାଉ ନା, ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାର କରିକି ଖୁଆଯାଏ? ନାଇଁ, ଆମେ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବକୁ ଖାଉ। ସେହିଭଳି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ବି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ କ'ଣ ବନା ହେଇକି ହଁ ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ହିଁ ଖାଉ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧାନକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଧାନକୁ ଖାଉ କି ପିଲାମାନେ? ନା, ଆମେ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ହୁଏ ସେ ଚାଉଳକୁ ଖାଉ। ତ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଆମେ ଧାନକୁ ଖାଇଲେ। ଆଉ ବାକି ଯଦି ଦେଖିବା କାକୁଡ଼ି, ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଖାଉ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଧାନଟାକୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଖାଉ। ଧାନକୁ ଆମେ ଖାଉନା, ଆମେ ଧାନରୁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଚାଉଳ ତାକୁ ଖାଉ। ଧାନକୁ କ'ଣ ଖାଏ କି ପିଲାମାନେ? ଖାଉନା। ତ ଅପସନ୍ କଟା ହେବ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, କୋଭିଡ୍-19 ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ତଳେ ଥିବା କେଉଁ କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ନୁହେଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଭଲସେ ପଢ଼। ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେବନି। ହାତକୁ କେବଳ ସାବୁନରେ ହିଁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା। 6 ଫୁଟ ବା 2 ଗଜ ଦୂରତାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ନାହିଁ। ତ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ହାତକୁ କେବଳ ସାବୁନରେ ହିଁ, କେଉଁଥିରେ? ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ କି ନାହିଁ? କୋଭିଡ୍-19 ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ନ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସାବୁନରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ସାନିଟାଇଜର ବି ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ତ ଆମର ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପାରା କିପରି ଖାଏ? ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି, ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି, କାଟି କାଟି ନା ଚାଟି ଚାଟି? କେମିତି ଖାଏ? ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି ଖାଏ ନା ନାହିଁ ପାରା? ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କହିଲା ଶିମିଳିପାଳ ହେଉଛି ବାଘ। ଶିମିଳିପାଳଟା ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଜାଣିଛ ତ ସବୁ ଶିମିଳିପାଳ ହେଉଛି ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ମନେ ରଖ, ନହେଲେ ଶିମିଳିପାଳ ହେଉଛି ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ତ ଯଶୀପୁରରେ ଆମର ନଦୀ ନା ବରେଇ ପାଣି ନା କୁମ୍ଭୀର ନା ହରିଣ, କେଉଁଟା ପାଇଁ ସେ ଫେମସ୍ କହିଲ? ଅପସନ୍ ଗ, କୁମ୍ଭୀର। ଯଶୀପୁରରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେଇଟା ଯଶୀପୁରଟା କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା, କ'ଣ କଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ? ପତ୍ର ତୋଳିଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳାଇଲେ, କାଠ କାଟିଲେ ନା କାଠ ଜଳାଇଲେ? ତ କେଉଁଟା ହେବ ଅପସନ୍ କହିଲ? ଘ, କାଠ ଜଳାଇଲେ ଆମର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ, 18ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ର ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ର। ଡାହାଣ ପାଖରେ କ, ଖ, ଗ, ଘ ଘରେ 4ଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ର ସହ ସମାନ ଚିତ୍ରକୁ ବାଛି ଚିହ୍ନ। ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମାନ ଚିତ୍ର ଆ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ଖୋଜିକି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ଆମେ ଖୋଜିବା। ଦେଖ ଏଠି କେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି? କ'ଣ ଅଛି ଚିତ୍ରଟା? ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକୁ 4 ଭାଗ କରାହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଭି ଆକାରର ୱାଇ ଆକାରର ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି ଟି, ଏଠି 2ଟା କ'ଣ ଅଛି? ଆଇ ଅଛି ହେଲା। ତ ତା ସହିତ ସମାନ ଚିତ୍ର କେଉଁଟା ଏଠି ଅଛି? ଭଲସେ ଟିକେ ମାର୍କ କର ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କି? ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ବାଡ଼ିଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇ ୱାଇଟା ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଏ ୱାଇ ଭଳିଆ ନାହିଁ, ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଗଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି? ଗଟା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଖ, ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଅଛି ଏ ଗଟା ବି ସେମିତି ଅଛି। ତ ଆମର ଗ ହିଁ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ବୃତ୍ତ। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ରଟା ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅଛି ଟିକେ ଭଲସେ ମାର୍କ କର ଆଉ କୁହ କେଉଁଠି ଅଛି। କେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ହେବ କହିଲ? ତାର ଭଳିଆ ସମାନ କେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି? ପୁରା ଡିଟୋ ତାର ଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଆ ଭିତରକୁ ଖୋଜିକି କାଢ଼ିବ। ଏଇଟା ତ ହେବନି ପିଲାମାନେ, ହେବ କି? ଆର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ କଳା ଦାଗ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେବନି। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ହେବନି, ଦେଖ ଏଇଟା ହେବ କି? ହେବନି। ଏଇଟା ବି ହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଠି କେମିତି ଅଛି? ଏଇଟା ସେମିତି ଅଛି କି? ନାହିଁ। ତାପରେ ଘଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୁରା ସମାନ ଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଘଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି ଡିଟୋ ଘଟା ସେଇ ଭଳିଆ ଅଛି। ତ ଆମର ଘ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ।
এই চিত্রটা ভিତରେ কোठी ଅଛି ତମେ ଭଲ ସେ ମାର୍କ କରି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୋठी ଅଛି କୋ ଅପସନଟା ହବ ଘ ଅପସନଟା ହବ ନା ନାହିଁ এই ଚିତ୍ରଟା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଘଟା ଦେଖ ପୁରା ଡିଟୋ ସେଇ ଭଳିଆ ହଁ ନା ନାହିଁ ତ ଅପସନ୍ ଘ ହବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା 21ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ 3ଟି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ହେବ ତଳେ ଥିବା 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରରୁ ବାଛି ଲେଖ ବୋଲି କହିଲା। ଦେଖ ସେଟା ଆମେ କ'ଣ ସମାନ ଚିତ୍ର ବାଛି କାଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି 3ଟା ଚିତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଛି ତା ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଭଲ ସେ ମାର୍କ କରି ଦେଖ এই ଏରୋଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଏରୋରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇଛି ତଳେ ତାପରେ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଦେଇଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆସିଲା ଏରୋଟା କୋପଟେ ଆସିଲା ଡାହାଣକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାପରେ ଗାର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଗାର ଦେଇଛି ହେଲା ଆଉ ସେ ବାମ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଦେଇ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଥିଲା ତାପରେ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ତାପରେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି 3ଟା ଏଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ସ୍ଲିପିଂ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଶୋଇବା ବାଡ଼ି କୁହାଯାଏ ସ୍ଲିପିଂ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଠି 2ଟା ଏଠି 3ଟା ଆଉ ଡଟ୍ଟା ଯେମିତି ବାମ ପଟେ ରହିବା କଥା ସେମିତି ତ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏରୋଟା ଇଆଡ଼େ ରହିବ ହଁ ନା ନାହିଁ ଆଉ କେତେଟା ସ୍ଲିପିଂ ଲାଇନ୍ ରହିବ 4ଟା ଏଠି 3ଟା ଥିଲା 4ଟା ରହିବ ଆଉ ବାମ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ରହିବ ତ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଭଲ ସେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଘରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ ଘରେ ଆମର 4ଟା ସ୍ଲିପିଂ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଚିତ୍ରଟା ଆଉ ଡଟ୍ଟା ବି ଅଛି ତ ଆମର এই ଅପସନଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟଟା ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏରୋ ଦେଇଛି ତା ଡାହାଣରେ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ବର୍ଗଚିତ୍ର ଦେଇଛି ବର୍ଗଚିତ୍ରର ତଳେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ ତାପରେ ଗୋଲ ଦେଇଛି ତ ଆ ଭିତରେ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବ ମାର୍କ କରିଥିବ ଆମେ କ'ଣ ଏଠି କେଉଁଠିକି ମାର୍କ କରିବା ନା ଏ ବୃତ୍ତଟାକୁ ମାର୍କ କରିବା ହେଲା ଏ ବୃତ୍ତଟାକୁ ମାର୍କ କରିବା କେଉଁଠି ଥିଲା ବୃତ୍ତ ଏଠି ବାମ ସାଇଡ୍ରେ ତଳେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆସିଲା ବାମ ସାଇଡ୍ର ଉପରେ ରହିଲା ହେଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଲା ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ର କେଉଁଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ଏଇ ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ এই ବୃତ୍ତଟା କେଉଁଠି ରହିବ ଏଇଠି ରହିବ ହେଲା ବୃତ୍ତଟା ଏଇଠି ଯଦି ରହିବ এই ତୀର ଚିହ୍ନଟା କେଉଁଠି ରହିବ ଏଇଠି ରହିବ ଆଉ ଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରଟା ଏଇଠି ରହିବ ଆଉ ଏଇଠି ଯେ ତ୍ରିଭୁଜଟା ରହିବ ହେଲା ତ ସେ ଚିତ୍ରଟା କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଭଲ ସେ ଟିକେ ମାର୍କ କର କେଉଁଠି ଅଛି ଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ ବୃତ୍ତଟା ଏଇଠି ବୃତ୍ତ ପରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ରହିବା କଥା ରହିଛି ତାପରେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜ ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଦେଖିବ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଏଇଠି ରହିବା କଥା ଏଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏଠି ରହିଯାଇଛି এই ବାକି ସବୁ 3ଟା ଭୁଲ ହେଲା ଆମର ଖଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଟିର ଉପରେ ଏକ୍ସ ଦେଇଛି ଆଉ ଏକ୍ସର ତଳେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଦେଇଛି ହେଲା ଟିଟା କୋପଟେ ଅଛି ନା ଏଇଟା ଏଇଠି ଥିଲା ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ଏମିତି ହେବ ଟିଟା ଏମିତି ହେବ ତାପରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ହେବ ଆଉ ଏକ୍ସର କେଉଁଠି ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିକି କୁହ କେଉଁଠି ରହୁଛି ତ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ହେବ ଆମର ଏକ୍ସର ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି ତ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ କେଉଁଟା ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଟା ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠିକି ଭାଗ କରିଦେଇଛି ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଭାଗ କଲା ହେଲା ତାପରେ ଏଇଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କ'ଣଟା ଭାଗ କରାହେଲା ତ ଏଠି କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖ କେମିତି ହେବ ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଖାଲି ବର୍ଗଚିତ୍ରଟା ଥିଲା ତାକୁ ଏଠି କ'ଣ କରାହେଲା ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍ଟି ଦେଇଛି 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଖାଲି ଥିଲା ସେଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଲା ତାପରେ ତା ତଳ ଚିତ୍ରଟାରେ ସ୍ଲିପିଂ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ହେବ କେଉଁଟା ହେବ କହିଲ ଏଇଠି କ'ଣ ଦିଆହେବ ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବି ସ୍ଲିପିଂ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ହେଲା ଏଇଟା ବି ସେଇଠି ହେବ ତ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଏମିତି ଅଛି ତାପରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି ତାପରେ ଏମିତି ଅଛି ତାପରେ ଏମିତି ଅଛି ତ ଆମର ଅପସନ୍ କ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଭୁଲ ଦେଖିପାରୁଛ କି ନାହିଁ କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ ଚିତ୍ର ଆରାମସେ ଏଇଟା ଜାଣିଦେବ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦେଲା
तापर एठी कौन कला एमती करदेला हाँ ना नाई तापर कौन कला एठी एटाକୁ 3 भाग करदेला तो एठी कौन हम केते भाग हम 4 भाग हम हाँ ना नाई तो 4 भाग कोटा हम कहल कटा हम देख प्रथम एमती आसला तापर गोटे गला एमती तापर एमती हैला तापर भी कौन हम एमती हो जिवो हला तो ऑप्शन क हो जिवो सठिक उत्तर। वीडियो केमती लगिला पिला माने निश्चय कमेंट करी कह।